Hello guys, mayong adlaw sa tanan. So sa to pang suri-suri ko lang adlaw lain na pod niya antik ang ato nakitan karon ang gitawag og lusong og alho. So kining butang nga guys mo kini ang makatabang pagproseso sa unang panahon kung ikaw maghimo og bugas. Kay dili pa man uso ang bugas sa una, kini lo mapalit sa tianggi. No panahon pa sapon ganing maong lusong og alho gidaladala gani kini sa mga katigulangan sa una kung asa sila mutago, mubakwit kung naana ang hapon magpadulong. Kay kung wala kini, dili sila makalumag kay wala sila bugas nga ilang magamit. So kini siya nga lusong hinimo kini sa kahoy nga balayong. So atong imaginon, balayong kini siya nga kahoy antik na gini siya o perti na yung pagkamahalani o palito ni sa karon. So mabilong ni siya sa antique collector. Do? So, gitawag kini siya og lusong og alho.